नाम मोहम्मद फिजान है, मैं 14 साल का हूँ, मैं उकाड़ा से आया हूँ। मुझे चोट लगी थी और दर्द होती थी पहले, फिर टांग टूट गई, हड्डी टूट गई। हम फैसलाबाद चले गए, फैसलाबाद वालों ने रिपोर्ट करवाई बाहर से और फिर रिपोर्ट में आया कैंसर हो गया बच्चे को। हमारी गली का एक डॉक्टर है, उन लोगों ने फिर कहा इसका शौकत खाने में इलाज होगा। हमने फिर इधर आ गए और फिर इलाज हो रहा है हमारा और मैं ठीक होके मैं फौजी बनूंगा। मैं शौकत खानम के लिए बहुत दुआएं देता। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसान के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करती हैं। आज से 3-4 दहाइयों कबल तक इंतहाई मोहलिक समझे जाने वाले अमराज कमोबेश नाकाबिले इलाज थे। हर शख्स ऐसे इमराज के इलाज की सकत नहीं रखता था। ऐसे ही एक मोहलिक मर्ज में पाकिस्तान के साबिक वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेट कप्तान और कौमी हीरो इमरान खान की वालिदा शौकत खानम भी मुब्तला हुई। वो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से लड़ते हुए जिस कर्ब और अजियत से दो चार हुई, उस तकलीफदेह तजर्बे से गुजरने के बाद इमरान खान ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसके बाद किसी को इस महंगे और ला इलाज मर्ज के बायस अपनी माँ जैसी हस्ती खोनी ना पड़े। ये कोई आसान हदफ नहीं था, इसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत करना पड़ी। अपने बल पर उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से फंड्स इकट्ठे किए और इस ख्वाब को ताबीर देने में कामयाब हुए, जिसने बहुत से ख्वाबों को टूटने से बचाया। आज शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर दुनिया के सफ़े अव्वल के अस्पतालों में शुमार किया जाता है। इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, जदीद तरीन सहूलियात, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार और तशख़ीस व इलाज की मयारी सहूलियात इसे दुनिया के बेहतरीन कैंसर केयर अस्पतालों में शुमार करने का बायस हैं। ये वाहिद ऐसा अस्पताल है जहां पर बिला तफरीक कैंसर के मरीजों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। 80% मरीज ऐसे हैं जो इस मूज़ी मर्ज का मुकाबला करने या उसके अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। ऐसे मरीजों का उनकी इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर बेहतरीन इलाज किया जाता है। यही वजह है कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल मायूस मरीजों के लिए जिंदगी की नवीद बन चुका है। शौकत खानम का मिशन बड़ा वाज़ेह है जी। पहला उसका जुज़ जो है वो ये है
کہ شوکت خانم ایک ماڈل انسٹیٹیوٹ ہے، اور ماڈل سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، جس کی نقل کی جا سکتی ہے، جس میں سے اچھی چیزیں جو ہیں ان کو اپنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو جز ہے وہ یہ کہ یہ کینسر اور اس کے ماڈرن علاج سے متعلق ہے، تو وہ تمام چیزیں جو سائنٹیفکلی پروون ہو سکیں، وہ طریقہ علاج یا تشخیص وہ یہاں استعمال کی جائیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کو رسائی حاصل ہونے کی ضرورت ہے، یا ہمیں اس کو ممکن بنانے کی ضرورت ہے، جو خود سے اپنا کینسر کا علاج نہیں کر سکتے، ان ادر ورڈز جو اس ملک کے غریب لوگ ہیں۔ اور دو اور اہم جز ہیں، ایک تعلیم و تدریس اور دوسرا ریسرچ یعنی تحقیق۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ آپ کو شوکت خانم کے مشن میں، ہمارے کام میں اس کا کچھ نہ کچھ ریفلیکشن، اس کی جھلک ہر کام میں جو ہم کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں کینسر کے علاج کے ساتھ ساتھ اس مرض کی روک تھام کے لیے بنایا گیا کینسر ریسرچ سینٹر بھی اپنی مثال آپ ہے، جس میں معالج حضرات انسانیت کو اس انتہائی مہلک مرض سے بچانے کے لیے جدید طریقہ علاج کی تربیت کے ساتھ ساتھ تحقیق میں دن رات کوشاں ہیں۔ بیسمنٹ ایریا میں پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جہاں 5 جدید ترین مشینوں سے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر واقع واک ان کلینک پر ڈاکٹرز کینسر کے ستائے مریضوں کا بلا تخصیص معائنہ کرتے اور ان کے علاج کے متعلق رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر ہی واقع او پی ڈی ڈپارٹمنٹ مریضوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ شوکت خانم کی جو سروسز ہیں ان کا مین فوکس جو ہے نا، ان کا محور ہے کینسر کیئر۔ اس کیئر کو پرووائڈ کرنے کے لیے چاہے سرجیکل آنکالوجی چاہیے ہو، چاہے میڈیکل آنکالوجی چاہیے ہو۔ میڈیکل آنکالوجی سے مراد یہ ہے کہ کینسر کا وہ علاج جو دواؤں کے ذریعے ہوتا ہے، گولیوں کے، انجیکشنز اس کے ذریعے، اور سرجیکل آنکالوجی وہ ہے جہاں آپریشن کر کے علاج کیا جاتا ہے، اور ریڈیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ شعاعیں لگاتے ہیں۔ اب ہر کینسر میں ان 3 مختلف، یا بلکہ کئی دفعہ امیونو تھراپی بھی ہوتی ہے، ان 3 مختلف یا 4 مختلف جو طریقہ علاج ہیں، اس کا کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے۔ کسی کینسر میں ایک زیادہ مؤثر ہے، کسی میں دوسرا ہے، کسی میں 2 چیزیں چلتی ہیں، کسی میں 3 چلتی ہیں، کسی میں 4 چلتی ہیں۔ تو جو مین فوکس ہے شوکت خانم کی تمام سروسز اور ایکٹیویٹیز کا، وہ کینسر کے اوپر فوکس ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ نے ڈائگنوسٹکس اچھی رکھنی ہے تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ کو انٹینسو کیئر یونٹ چاہیے، ظاہر ہے بیمار مریض بھی ہوتے ہیں، وہ بھی چاہیے۔ آپریشن تھیٹرز چاہیے، ظاہر ہے آپ نے آپریشن کرنا ہے۔ تو یہ تمام جو تشخیصی جسے کہتے ہیں سہولیات ہیں، یا جو علاج کے لیے ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم ہسپتال ایک مستند ادارہ بن چکا ہے، جس میں کوالٹی ٹریٹمنٹ کی فراہمی کا اعتراف کئی عالمی ادارے کر چکے ہیں۔ شوکت خانم ہسپتال لاہور پاکستان بھر کے کینسر سے متاثرہ مریضوں کی واحد علاج گاہ تھی،
जहां खैबर से मकरान तक के मरीजों का तांता बंधा रहता था। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और उससे मलहका इलाकों के मरीजों के लिए शौकत खानम हस्पताल पेशावर कायम किया गया। लाहौर और पेशावर के बाद अब शौकत खानम हस्पताल कराची के क़याम की सूरत कैंसर का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हस्पताल बनाया जा रहा है। लेकिन ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी बरवक्त तकमील और फालियत के लिए हर शख्स को शौकत खानम ट्रस्ट का हाथ बटाना होगा, ताकि इस महंगे तरीन इलाज की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मेरा उन डोनर्स के लिए एक मैसेज है, वो ये है कि आप बड़े कमाल के लोग हैं, आप उनके लिए पैसा देते हैं जिनको आपने देखा ही नहीं, ना देखने का आपका चांस। आप किसी और शहर में, किसी और मुल्क में हैं, इस शहर में भी हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपके पैसे से जो फैज़याब हो रहा है आप उसको देखेंगे भी। तो ये अनजाने इंसान की खिदमत करना, उसकी मदद करना, इससे ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम दो चीज़ें करते रहें तो इंशाल्लाह इस डोनेशन में, सपोर्ट में कमी नहीं आएगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, मेयार, क्वालिटी। अगर ये बरकरार रखें तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, गरीब मरीज़ की रसाई। ये दो चीज़ें अगर आप पूरी कर लें ना अपने मिशन में से, तो ख़ुद ब खुद इस मुल्क के लोग, पाकिस्तानी जहाँ कहीं बैठे हैं, अंदर मुल्क से बाहर, वो बेदरेग और बड़े फराख दिली से अपनी डोनेशन और ज़कात देते हैं, और ये बड़ी इंस्पिरेशन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सेहत और इलाज मुआलजे की सहूलियात पहले ही नाकाफी हैं, ऐसे में कैंसर जैसे खतरनाक और महलिक मर्ज के इलाज के लिए शौकत खानम हस्पताल किसी नेमत से कम नहीं। लेकिन करोड़ों की आबादी के लिए 3 अस्पताल नाकाफी हैं। इसके बावजूद इनकी मौजूदगी भी गनीमत समझते हुए इनकी तरवीज और तरक्की के लिए कौमी फरीज़ा समझकर हर साहिब इस्तेताद शख्स को हिस्सा डालना होगा। ताकि ये इदारे मुरझाए हुए चेहरों को जिंदगी की रौनकें लौटा सकें।